अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिन्हा व मा यंजिलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा व हुवर रहीमुल गफूर। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तातियन्नस साअतु कुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम आलिमिल ग़ैबि ला युअज़्ज़िबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्दि वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। लियजज़ियल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीना सअउ फ़ी आयातिना मुअजिज़ीना उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज़्क़िन अलीम। व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व हुवल हक़्क़ु व यहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़िक़्तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़िन इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। अफ़तरा अलल्लाहि कज़िबा अम बिही जिन्नतुन बलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाखिरति फ़िल अज़ाबि व दलालिल बईद। अफ़लम यरौ इला मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम मिनस समाइ वल अर्दि इन शाअ नख़सिफ़ बिहिमुल अर्द औ नुस्क़ित अलैहिम किसफ़म मिनस समाइ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। वलक़द आतैना दावूदा मिन्ना फ़ज़लन या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद अनि'मल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़ी सरदी वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून बसीर। वलिसुलैमान अर्रिहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन वअरसलना लहु ऐनल क़ित्री व मिनल जिन्नि मन यअमलु बैना यदैहि बिइज़्नि रब्बिही व मन यज़िग़ मिन्हुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। यअमलूना लहु मा यशाअउ मिन महारिबा व तमासीला व जिफ़ानन कल जवाबि व क़ुदुरिन रासियाति इअमलू आला दावूदा शुक्रन व क़लीलुम मिन इबादियश शुकूर। फ़लम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन सअतहु फ़लम्मा ख़रतबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानु यअलमूनल ग़ैब मा लबिसु फ़िल अज़ाबिल मुहीन। लक़द कान लिसबइन फ़ी मसाकिनिहिम आयातुन जन्नतानि अन यमीनिन व शिमालिन व कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बलदतन तय्यबतन व रब्बुन गफूर। फ़अरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिमी व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वाता अकुल्लि ख़म्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिन क़लील ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू व हल नुजाज़ि इल्लल कुफ़ूर। वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरतन व क़द्दरना फ़ीहा सैर। सीरू फ़ीहा लयालिया व अय्यामिन आमिनीन। फ़क़ालू रब्बना बअिद बैन अस्फ़ारिना व ज़लमू अन्फ़ुसहुम फ़जअलनाहुम अहदीसा व मज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वलक़द सदक़ अलैहिमुल
إبليس ظنه فعتبه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من زهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل والله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه الساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل أنتم قوم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار يستأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في غرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم ما كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا العذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كانوا يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما أعطيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشر ما أعطيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنات هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن هديت فبما يوحى إلي ربي إنه هو سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب قالوا آمنا به وأنى لهم تناوش من مكان بعيد فقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.